Bonjour chers étudiants. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre matière qui est bien évidemment la terminologie juridique et dans le cadre de ces cours à distance, on va commencer notre quatrième axe intitulé le contrat. أي العقد. Définition du contrat. مفهوم العقد. Le contrat est un accord entre deux volontés au minimum, destiné à créer une obligation, la transmettre, la modifier ou l'éteindre. Donc, كما درستم في مادة العقود دائما نعرف أن العقد هو توافق بين إرادتين على الأقل. فالعقد لا يمكن أن ينشئه شخص لوحده. لذلك نقول بأن le contrat est un accord entre deux volontés au minimum. La volonté طبعا هي الإرادة. Le contrat doit réunir au moins deux personnes. C'est pour cela qu'on le définit comme étant un accord entre deux volontés au minimum. Donc, العقد هو توافق بين إرادتين أو أكثر. Destiné à créer une obligation, la transmettre, la modifier ou l'éteindre. أي أن هذا التوافق أو هذا الاتفاق cet accord est destiné à créer une obligation, la transmettre, la modifier ou l'éteindre. Donc هذا التوافق بين هاتين الإرادتين أو أكثر أو هذا الاتفاق بين هاتين الإرادتين يكون موجها لإنهاء التزام créer une obligation, la transmettre, نقل الالتزام, la modifier أي تعديل الالتزام ou l'éteindre أي إنهاء الالتزام. Donc باللغة العربية نعرف فالعقد هو توافق بين إرادتين أو أكثر من أجل إحداث أثر قانوني. قد يكون هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. Le contrat peut être considéré comme un accord entre deux ou plusieurs personnes qui poursuivent des buts différents. Le contrat réalise la conciliation d'intérêts contradictoires. Par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur et l'acheteur ne poursuivent pas le même but. Donc le contrat, on a dit, on peut le considérer comme un accord entre deux ou plusieurs personnes qui poursuivent des buts différents. فالعقد يمكن اعتباره بمثابة اتفاق أو توافق ما بين شخصان أو أكثر يصبوان أو يهدفان أو يريدان تحقيق أهداف متعارضة qui poursuivent des buts différents. Le contrat réalise la conciliation d'intérêts contradictoires. فالعقد يحقق لنا نوعا من المصالحة la conciliation. العقد يحقق لنا نوعا من المصالحة بين المصالح المتعارضة للأطراف. L'intérêt contradictoire هي المصالح المتعارضة. Par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur et l'acheteur ne poursuivent pas le même but. فمثلا في عقد البيع المشتري والبائع
لا يصبوان لتحقيق نفس الهدف. لا يصبوان لتحقيق نفس الهدف. Alors, dans un contrat de vente, le vendeur veut toujours vendre sa marchandise à un prix élevé et l'acheteur veut acheter cette marchandise à un prix bas. Donc, ils ont des intérêts contradictoires. فدائما في عقد البيع البائع يريد أن يشتري بأعلى ثمن والمشتري يريد أن يشتري بأبخس أو بأقل ثمن. وبالتالي فإن المصالح أو كقاعدة مصالح المتعاقدين في عقد معين تكون مصالح متعارضة. هذه القاعدة. هناك استثناءات من القاعدة سترونها فيما في بعض المواد المقبلة خاصة عقد الشركات. فسنلاحظ حينها بأن عقد الشركة مصالح الأطراف ليست متعارضة وإنما مصالح الأطراف تكون موحدة. Mais la règle générale, c'est que les intérêts des contractants dans un contrat sont des intérêts contradictoires. إذن يمكن اعتبار العقد أنه بمثابة توافق بين شخصين أو أكثر والذين تجمعهم أهداف متعارضة. فالعقد يعمل على إقامة نوع من التصالح بين المصالح المتعارضة للأطراف. مثلا في عقد البيع المشتري والبائع لا يصبوان لتحقيق نفس الغرض أو نفس الهدف. La formation du تكوين العقد. Pour que le contrat soit valablement formé, il faut qu'il remplisse des conditions de fond et des conditions de forme. إذن لكي يكون العقد صحيحا فيجب أن يستجمع شروطا متعلقة بالموضوع وأخرى بالشكل. Les conditions de fond. الشروط الموضوع. Le contrat doit contenir les éléments suivants: le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Le consentement, la capacité, l'objet et la cause. On a dit que le contrat doit contenir les éléments suivants. فالعقد يجب أن يتضمن الأركان التالية: le consentement وهو الرضا، la capacité وهي الأهلية، l'objet وهو المحل، la cause وهي السبب. يجب أن يتضمن العقد الأركان الآتية وهي الرضا le consentement، الأهلية la capacité، المحل l'objet والسبب la cause. Le consentement. التراضي أو الرضا. En principe, le contrat est formé par le seul échange des consentements, c'est-à-dire par un accord de volonté. Il est absolument nécessaire à la formation du contrat. Cet accord de volonté se compose d'une offre et d'une acceptation. L'offre est une proposition de contracter adressée à une personne déterminée ou au public. Quant à l'acceptation, c'est l'agrément pur et simple donné à l'offrant. Dès qu'il y a rencontre entre l'offre et l'acceptation, le contrat est formé. Donc on a dit qu'en principe, le contrat est formé par le seul échange des consentements, c'est-à-dire par un accord de volonté. فكقاعدة أو من حيث المبدأ فإن العقد يبرم بمجرد تبادل الرضا par le seul échange des consentements أي عبر اتفاق نابع من الإرادة c'est-à-dire par un accord de volonté.
elle est absolument nécessaire à la formation du contrat. فمن الضروري عند تكوين العقد أن يكون هناك توافق بين إرادتين. Cet accord de volonté se compose d'une offre et d'une acceptation. فاتفاق الإرادة هذا أو توافق الإرادة يتكون من مكونين أساسيين وهما الإيجاب والقبول. L'offre هو الإيجاب et l'acceptation هي القبول. Donc l'offre est une proposition de contracter. فالإيجاب هو دعوة للتعاقد adressée à une personne déterminée ou au public. فالإيجاب قلنا هو دعوة للتعاقد وقد يكون موجها لشخص محدد أو للعموم adressé à une personne déterminée شخص محدد ou au public أي العموم. Quant à l'acceptation, c'est l'agrément pur et simple donné à l'offrant. في حين أن القبول هو الموافقة الباتة l'agrément pur et simple الموجهة للموجب donné à l'offrant. Dès qu'il y a rencontre entre l'offre et l'acceptation, le contrat est formé. فبمجرد اقتران الإيجاب بالقبول يتكون لنا العقد. قلنا هذا من الناحية المبدئية بالنسبة للعقود الرضائية، لأننا سنرى أن هناك أنواع أخرى من العقود تتطلب أن ينصب العقد في قالب شكلي معين، ولكن مبدئيا القاعدة هو أن العقد يبرم بمجرد توافق الإرادة بين الموجب والقابل أو ما بين بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. إذا قلنا أنه مبدئيا العقد يبرم بمجرد تبادل الرضا، أي عبر اتفاق نابع من الإرادة، والرضا قلنا هو le consentement. إذن فمن الضروري عند تكوين العقد أن يكون هناك توافق ما بين إرادتين، وهذا التوافق يتكون من الإيجاب والقبول. وقلنا أن الإيجاب اسمه l'offre والقبول اسمها l'acceptation باللغة الفرنسية. فالإيجاب هو دعوة للتعاقد موجه لشخص محدد une personne déterminée أو للعموم au public، بينما القبول هو الموافقة الباتة pure et simple الموجهة للموجب. فبمجرد اقتران الإيجاب بالقبول يتكون العقد. Le consentement doit non seulement exister, mais il doit remplir certaines qualités. Il ne doit être affecté d'aucun vice, à savoir l'erreur, le dol, la violence et la lésion. فحتى يكون العقد سليما فلا يكفي أن يكون الرضا موجودا فقط، بل يجب أن يستجمع هذا الرضا مجموعة من المستلزمات والضوابط، بحيث لا يجب أن يكون منشوبا بعيب من عيوب الإرادة. Le consentement ne doit pas être affecté d'aucun vice. Les vices de consentement هي عيوب الإرادة. Les vices de consentement هي عيوب الإرادة. À savoir l'erreur هو الغلط. Le dol
هو التدليس. la violence أي الإكراه et la lésion أي الغبن. قلنا من أجل تكوين العقد فلا يكفي أن يكون الرضا موجودا فحسب، بل يجب أن يستجمع بعض المستلزمات أو الضوابط، بحيث لا يجب أن يكون مشوبا بعيب من عيوب الرضا. قلنا عيوب الرضا هي les vices de consentement، وهي الغلط l'erreur، تدليس le dol، الإكراه أي الإكراه أي la violence، والغبن أي la lésion. L'erreur. الغلط. L'erreur est une représentation inexacte de la réalité. Plus précisément, l'erreur est une croyance fausse portant sur l'un des éléments déterminants du contrat. L'erreur قلنا هي الغلط، فهي عبارة عن فهم غير حقيقي للواقع. Une représentation inexacte de la réalité. Plus précisément, l'erreur est une croyance fausse portant sur l'un des éléments déterminants du contrat. وتحديدا فالغلط هو وهم أو اعتقاد خاطئ، une croyance fausse portant sur l'un des éléments déterminants du contrat. هو وهم أو اعتقاد خاطئ يهم إحدى العناصر الأساسية للعقد. Portant sur l'un des éléments déterminants du contrat. Les éléments déterminants هي العناصر الأساسية للعقد. فالغلط هو فهم غير حقيقي للواقع، وتحديدا فالغلط هو وهم أو اعتقاد خاطئ يهم إحدى العناصر الأساسية للعقد. هو وهم أو اعتقاد خاطئ يهم إحدى العناصر الأساسية للعقد. Le dol. التدليس. Le dol désigne les tromperies destinées à induire une personne en erreur afin de la décider à conclure un contrat. Le dol se constitue de deux éléments. L'élément psychologique, qui veut dire la faute intentionnelle. Il n'y a pas de dol sans l'intention d'induire en erreur et de tromper. Concernant le deuxième élément, qui est l'élément matériel, il s'agit des manœuvres de mensonge. Donc, le dol désigne les tromperies destinées à induire une personne en erreur afin de la décider à conclure un contrat. فالتدليس يراد به الوسائل الاحتيالية les tromperies الموجهة من المدلس من أجل تغليط المتعاقد الآخر ودفعه للتعاقد. Destiné à induire une personne en erreur afin de la décider à conclure un contrat. Donc, il y a مجموعة من الوسائل الاحتيالية des tromperies destinées à une personne afin de la pousser à conclure un contrat. هي وسائل احتيالية موجهة من المدلس إلى المدلس عليه من أجل دفعه للتعاقد.
Le dôle se constitue de deux éléments. فالتدليس يتكون من عنصرين. L'élément psychologique, العنصر الأول هو العنصر المعنوي. L'élément psychologique qui veut dire la faute intentionnelle. أي نية في التضليل. فالعنصر المعنوي يتمثل في نية التضليل. Il n'y a pas de dol sans l'intention d'induire en erreur et de tromper. فلا مجال للحديث عن التدليس دون النية في التضليل أو التغليط. دون النية في التضليل أو التغليط. Concernant le deuxième élément, العنصر الثاني, qui est l'élément matériel, فهو العنصر المادي. وهذا العنصر il s'agit des manœuvres de mensonge. هذا العنصر يتمثل في الوسائل الاحتيالية التي يلجأ إليها المدلس لإيقاع المتعاقد في الغلط ودفعه للتعاقد. دونك التدليس هي الوسائل الاحتيالية لي ترومبري الموجهة من المدلس من أجل تغليط المتعاقد الآخر أي المدلس عليه ودفعه للتعاقد afin de le pousser à conclure un contrat. فالتدليس يتكون من عنصرين. العنصر المعنوي هو قلنا l'élément psychologique يتمثل في نية التضليل. يتمثل في نية التضليل، فليس هناك تدليس دون النية في التضليل أو التغليط. أما العنصر الثاني فيتعلق بالعنصر المادي، l'élément matériel، والمتمثل في الوسائل الاحتيالية التي يلجأ إليها المدلس لإيقاع المتعاقد في الغلط ودفعه للتعاقد. Troisième vice de consentement, la violence أي الإكراه. Selon l'article 46 du DOC, la violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'il n'a pas consenti. La victime conclut alors un mauvais contrat, afin d'échapper à un mal plus grave dont elle est menacée pour le cas où elle refuse de s'engager. Le véritable vice n'est donc pas la violence en soi, mais la crainte que celle-ci inspire. Donc, selon l'article 46 du DOC, on a dit que la violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un contrat qu'il n'a pas consenti. وفقا للفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون. La violence est une contrainte أي إجبار أو إكراه يباشر من غير أن يسمح به القانون exercé sans l'autorité de la loi, moyennant laquelle
on amène une personne à accomplir un acte qu'il n'a pas consenti. بواسطته يحمل شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه. Consenti جاية من consentement. Consentement, on a dit que le consentement هو الرضا فهو ركن من أركان العقد. Alors la victime conclut alors un mauvais contrat. فضحية الإكراه يبرم عقدا معيبا, un mauvais contrat, afin d'échapper à un mal plus grave dont elle est menacée pour le cas où elle refuse de s'engager. إذن ضحية الإكراه يبرم عقدا معيبا من أجل الهروب أو الفرار, échapper من أجل الهروب أو الفرار من ضرر أكبر من الضرر الذي سيحدث له إذا لم يقدم على التعاقد, afin d'échapper à un mal plus grave dont elle est menacée pour le cas où elle refuse de s'engager. Le véritable vice n'est donc pas la violence en soi, mais la crainte que celle-ci inspire. فالعيب الحقيقي ليس هو الإكراه في حد ذاته وإنما الخوف, la crainte, الخوف الناجم من هذا الأخير أو الخوف الناجم عن هذا الأخير أي عن الإكراه. إذن كما قلنا جاء في الفصل 46 من قانون التزامات العقود أن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون, أي قلنا sans l'autorité de la loi, يحمل بواسطته شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه. فضحية الإكراه يبرم عقدا معيبا. La victime conclut un mauvais contrat من أجل الهروب أو الفرار من ضرر أكبر من الضرر الذي سيحدث له إذا لم يقدم على التعاقد. من أجل الهروب أو الفرار من ضرر أكبر من الضرر الذي سيحدث له إذا لم يقدم على التعاقد. Afin d'échapper à un mal plus grave dont elle est menacée pour le cas où il refuse de s'engager. فالعيب الحقيقي ليس هو الإكراه في حد ذاته وإنما الخوف الناجم عن هذا الأخير. إذن le véritable vice n'est pas dans la violence en elle-même, mais la crainte que celle-ci inspire. إذن كما قلنا العيب الحقيقي لا يكمن في الإكراه في حد ذاته وإنما في الخوف الناجم عن هذا الأخير. La lésion, العيب الرابع والأخير هو la lésion أي الغبن. La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celle qu'il a fournie ou qu'il doit fournir à son co-contractant. On est devant un déséquilibre de prestations. Le DOC ne considère pas en règle générale la lésion comme une source de rescission du contrat. Cette solution est exprimée d'une façon nette par l'article 55, qui énonce que la lésion ne donne pas lieu à la rescission. Donc on a dit que la lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celle qu'il a fournie ou qu'il doit fournir à son co-contractant. فالغبن هو الضرر, un préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit
ou doit recevoir un des contractants est la valeur de celle qu'il a fournie ou qu'il doit fournir à son co-contractant. إذن الغبن هو الضرر الحاصل جراء وجود اختلال un déséquilibre بين ما يتلقاه أحد المتعاقدين وما يعطيه كمقابل للمتعاقد الآخر أو للمتعاقد معه. فالمتعاقد هو le contractant والمتعاقد أو المتعاقد معه هو le co-contractant. عندنا le contractant et le co-contractant. المتعاقد هو le contractant. المتعاقد معه هو le co-contractant. Donc on est devant un déséquilibre de prestations. فنحن أمام اختلال في الأداءات. Un déséquilibre de prestations. Le DOC ne considère pas en règle générale la lésion comme une source de récision du contrat. فقانون الالتزامات والعقود لا يعتبر الغبن سببا من أسباب المطالبة بإبطال العقد. Le DOC ne considère pas en règle générale la lésion comme une source de récision du contrat. La récision هي الإبطال. La récision هي الإبطال. والبطلان هو la nullité. وقد سبق وتعرفنا في الأسدس الأول في مادة المدخل لدراسة القانون على الفرق ما بين الإبطال والبطلان. La différence entre la récision et la nullité. وقلنا بأن البطلان يكون في حالة تخلف ركن من أركان العقد، في حين أن الإبطال اللي هو la récision يكون في حالة تخلف شرط من شروط العقد. ومن شروط العقد أن تكون إرادة المتعاقدين إرادة سليمة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. Cette solution est exprimée d'une façon nette par l'article 55 du DOC. La lésion ne donne pas lieu à la récision. فقانون الالتزامات والعقود نص بشكل صريح في المادة أو في الفصل 55 على أن الغبن لا يخول الإبطال، وذلك كقاعدة عامة، وهذه القاعدة ترد عليها استثناءات كما سنرى بعد قليل. فكما قلنا الغبن هو الضرر الحاصل جراء وجود اختلال بين ما يتلقاه أحد المتعاقدين وما يعطيه كمقابل للمتعاقد الآخر. فنحن أمام اختلال في الأداءات. On est devant un déséquilibre de prestations. On est devant un déséquilibre de prestations. قانون الالتزامات والعقود نص على قاعدة عامة، وهي أن الغبن لا يعد سببا من أسباب المطالبة بالإبطال. La lésion n'est pas une source de récision du contrat. La lésion n'est pas une source de récision du contrat. حيث نص الفصل 55 من قانون الالتزامات والعقود بشكل صريح وواضح على أن الغبن لا يخول الإبطال. الغبن لا يخول الإبطال. La lésion ne donne pas lieu à la récision. La lésion ne donne pas lieu à la récision. La règle de l'article 57 connaît des exceptions. Il s'agit de, premièrement, la lésion accompagnée d'un dol, car l'article 55 du DOC permet aux contractants lésés de se dégager du contrat chaque fois que la lésion est causée par le dol de l'autre partie ou celui qui la représente ou qui a traité pour elle. Deuxième exception, la lésion au détriment des incapables. L'article 56 du DOC
permet la récision pour lésion, elle énonce que la lésion donne ouverture à la récision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable. Alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. فالقاعدة المنصوص عليها في الفصل 55 la règle de l'article 55 connaît des exceptions. تعرف بعض الاستثناءات. شنو هي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 55؟ هي أن الغبن لا يخول المطالبة بالإبطال. La lésion ne donne pas lieu à la récision. Ne donne pas lieu à la récision. ولكن هذه القاعدة كتعرف بعض الاستثناءات. Cette règle connaît des exceptions. Il s'agit en réalité de deux exceptions. حقيقة الأمر يتعلق الأمر باستثناءين فقط. الاستثناء الأول la lésion accompagnée d'un dol أي الغبن المقرون بتدليس. وسبق وذكرنا بأن le dol هو التدليس. le dol هو التدليس وهو أيضا عيب من عيوب الإرادة. L'article 55 du DOC permet au contractant lésé de se dégager du contrat chaque fois que la lésion est causée par le dol de l'autre partie ou celui qui la représente ou qui a traité pour elle. قلنا الاستثناء الأول هو الغبن المقرون بتدليس. فالفصل 55 يسمح للمتعاقد ضحية الغبن permet au contractant lésé de se dégager du contrat chaque fois que la lésion أن يتحلل من الالتزامات الملقاة على عاتقه وذلك إذا كان الغبن ناتجا عن تدليس من الطرف الآخر si la lésion est causée par le dol de l'autre partie أو نائبه celui qui la représente أو الشخص الذي تعامل من أجله ou qui a traité pour elle. وللإشارة فمن أهم النقاشات الفقهية التي أثيرت في هذا الإطار هو مصطلح التدليس المنصوص عليه في الفصل 55. هل هو التدليس هل يقصد به المشرع تدليس الدافع أو تدليس الغير الدافع؟ لأننا في المجال القانون المدني نميز ما بين نوعين من التدليس. هناك التدليس الدافع أي أن المتعاقد ما كان ليتعاقد لولا ذلك التدليس، وهناك التدليس الغير الدافع أي أن المتعاقد كان سيتعاقد في جميع الأحوال بذلك التدليس أو بدونه، ولكن كان سيتعاقد بشروط أفضل من الشروط التي تعاقد بها. النقاش الذي أثير هو واش التدليس المنصوص عليه في الفصل 55 يقصد به المشرع تدليس الدافع أو تدليس الغير الدافع. أغلب الفقهاء يرون أن التدليس المنصوص عليه في الفصل 55 هو التدليس الغير الدافع. لماذا؟ لأن تدليس الدافع يقوم لوحده سببا من أجل المطالبة بالإبطال، يقوم لوحده سببا من أجل المطالبة بالإبطال سواء كان هناك غبن أم لا. وبالتالي فإن أغلب الفقهاء أو الأغلبية الساحقة الفقهاء يرون أن التدليس المنصوص عليه في الفصل 55 هو التدليس الغير دافع، هو التدليس
الغير الدافع. C'est la lésion qui ne pousse pas le contractant à conclure un contrat. C'est la lésion qui ne pousse pas le contractant à conclure le contrat. Donc, هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني, c'est la lésion au détriment des incapables. Car l'article 56 du DOC permet la récision pour lésion. Donc, la lésion donne ouverture à la récision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable. الاستثناء الثاني هو الغبن الممارس على قاصر. La lésion au détriment des incapables. L'article 56 du DOC permet la récision pour lésion. Elle énonce que la lésion donne ouverture à la récision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable. فالفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود يخول الإبطال بسبب الغبن إذا كان المغبون قاصرا بحيث جاء فيه أي في الفصل 56 الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية. La lésion donne ouverture à la récision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable. La partie lésée هو الطرف المغبون. هو الطرف المغبون. فقلنا بأن الفصل 56 جاء فيه بأن الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية. Un mineur ou un incapable. بل أكثر من ذلك ينص الفصل 56 que alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. وذلك حتى لو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضاء وفقا الأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. Et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. القاصر في هذه الحالة يمكن المطالبة لأجله بإبطال العقد بسبب الغبن كما قلنا حتى لو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضاء وفقا الأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. كيف ختم الفصل 56 نصه؟ ختم الفصل 56 نصه بعبارة في غاية الأهمية يمكن أن نعتبرها بأن هي التعريف ديال الغبن بشكل رياضي. التعريف ديال الغبن بشكل رياضي. La définition de la lésion d'un point de vue mathématique. Alors, اش كتقول لينا؟ réputer lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. يعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء. لو تيير طبعا هو الثلث. لو تيير هو الثلث. فكما قلنا القاعدة المنصوص عليها في الفصل 55 تعريف بعض الاستثناءات ويتعلق الأمر بالغبن المقرون بتدليس لا ليزيون اكومبانيي دان دول. فالفصل 55 يسمح للمتعاقد ضحية الغبن أن يتحلل من الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد وذلك إذا كان الغبن ناتجا عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني وهو الغبن الممارس على قاصر. La lésion au détriment des incapables.
فالفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود يخول الإبطال بسبب الغبن إذا كان المغبون قاصرا، بحيث جاء فيه الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية. قلنا الطرف المغبون شكون هو؟ هي لا بارتي ليزي، سي لا بارتي ليزي. إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي ووفقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء. Toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. C'est ainsi que notre séance prend fin. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine, Inch'Allah.